Hello everyone, welcome to Odia Sahitya Review YouTube channel. Students, आमे रिविजन करुले तेबे आजिर अध्याय आमे पंचसखा जुग संपर्क रे किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर रिविजन करबा। तेबे आजिर जो प्रश्न रही तार प्रथम प्रश्न रही कौन ना ग्रामर क्यों स्थान रे भागवत पाठ करा जाउथिला। भागवत टुंगी ग्रामर शेष प्रत्येक घरे उपरोक्त क्योंटी ठीक नुहे। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन ए भागवत टुंगी। पंचसखा जुगरे क्यों रचना मानक ओडिया भाषा देखा मिलता। हरिवंश, भागवत, जगमोहन, रामायण। सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी भागवत। अर्थ कोइलीर रचयिता किए? ऑप्शन रोचे कौन बलराम दास, अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, श्री चैतन्य। सठिक उत्तरटी हेब जगन्नाथ दास। अच्युतानंद दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले? बालेश्वर निकटस्थ नेमाल ग्राम तिलकणा, पुरी निकटस्थ नेमाल ग्राम रे, खोर्धा निकटस्थ तिलकणा ग्राम रे, कटक निकटस्थ नेमाल ग्राम निकट तिलकणा ठारे। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन डी कटक निकटस्थ नेमाल ग्राम निकट तिलकणा ठारे। अच्युतानंदक माता और पितांक नाम कौन? देवदुर्लभ दास पद्मावती, दीनबंधु खुंटिया पद्मावती, सोमनाथ दास पद्मावती, शंकर दास राधादेवी। सठिक उत्तरटी हेब दीनबंधु खुंटिया पद्मावती। ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न, चैतन्य निर्देश रे किए अच्युतानंद को दीक्षा प्रदान करथिले? सनातन गोस्वामी, बलराम दास, जगन्नाथ दास निजर अनुचर। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन ए सनातन गोस्वामी। अच्युतानंद केते वर्ष बयस रे देहत्याग करथिले? ऑप्शन रहुची कौन 121, 211, 92, 120। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन डी 120 वर्ष। अच्युतानंद मुख्य रचना केउठी? शून्य संहिता, हरिवंश, अणाकार संहिता, उपरोक्त केउठी ठीक नुहे। सठिक उत्तरटी हेब कौन ना ऑप्शन बी हरिवंश। हरिवंश केउ भगवानंकर लीला दर्शा जाउछि? श्रीराम, विष्णु, हरि और हर श्रीकृष्ण। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन डी श्रीकृष्ण। हरिवंश केउ वृत्तरे रचित? नवाक्षरी, केलिकल्प, दांडीवृत्त, रसरकेली। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन सी दांडीवृत्तरे एहा रचित होइछि। शून्य संहिता रे काहा विषय रे वर्णना करा जाइछि? हरिओहर, विराट पुरुष, शून्य ब्रह्म, शून्य पुरुष। सठिक उत्तरटी हेब कोन ना ऑप्शन बी विराट पुरुष। अणाकार तत्व संपर्क रे केउथिरे वर्णित होइछि? अणाकार संहिता, अणाकार तत्व गीता, शून्य संहिता, हरिवंश। सठिक उत्तरटी हेब कोन ना अणाकार संहिता। जशवंत दास केउठारे जन्मग्रहण करथिले? नेमाल कटक, अड़ंग कटक, नेमाल जगतसिंहपुर, अड़ंग जगतसिंहपुर। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन डी अड़ंग जगतसिंहपुर। किंतु जदि आमे पूर्व देखिबा ताहा अविभक्त कटक जिल्ला रे जाउथिला। किंतु वर्तमान आधुनिक जुगरे एवं जेतेबेले जगतसिंहपुर जिला प्रतिष्ठा हला तेबे एही अड़ंगटी जगतसिंहपुर जिल्ला रे आसुछि। जशवंत दास केउठारे मठ निर्माण करथिले? अड़ंग, नेमाल, पुरी श्रीमंदिर पाखरे, ध्यानकूट पीठरे। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन ए अड़ंग ठारे। शिवस्वराय ग्रंथर रचयिता किए? एठी ऑप्शन टी देइनी किंतु एटा सठिक उत्तरटी हेब कोन ना जशवंत दास। टीका गोविंद चंद्र रचयिता किए? अच्युतानंद दास, शिशुअनंत दास, पद्मावती दासी, जशवंत दास। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन डी जशवंत दास। जशवंत दासंकर केते जण शिष्य रहिछन्ति? 750, 620, 210, 879। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन ए 750।
ଅନନ୍ତ ଦାସ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଦାସ ଗୌଡ଼ ଶିଶୁ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ନେମାଳ, ବାଲିପାଟଣା, ଅଡ଼ଙ୍ଗ, ପୁରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବାଲିପାଟଣା। ହେତୁ ଉଦୟ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଷ୍ଟଗୁଜ୍ଜରୀ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ରାମକେରି, ଗୀତି, ଗୁଜ୍ଜରୀ, ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରାମକେରି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଅପସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା, ହେତୁଦୟ ଭାଗବତ, ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ, କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଗବତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ କେଉଁ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ? ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ, ବାରଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ, କୈବର୍ତ୍ତ ହରିବଂଶ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସାତଖଣ୍ଡିଆ ହରିବଂଶ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ପଞ୍ଚ ମହାଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁକୁନ୍ଦ, ଉଦାନ, ପବନ, ରାମ, ବଳରାମ। ମୁକୁନ୍ଦ, ଉଦାନ, ପବନ, ରାମ, ଧର୍ମ। ଧର୍ମ, ଉଦୟ, ମୁକୁନ୍ଦ, ପବନ, ରାମ, ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମୁକୁନ୍ଦ, ଉଦାନ, ପବନ, ରାମ, ଧର୍ମ। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ କିଏ? କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ହରି, ଜଗନ୍ନାଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ବଳରାମଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଙ୍ଗଳି କୁହାଯାଏ? ଲାଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି, ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ମହନ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି, ଲଙ୍ଗଳ ଧରୁଥିବାରୁ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଲଙ୍ଗଳ ଧରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗଳି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାମାନୁଜ କେଉଁ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାମାନୁଜ ମଠ, ଏମାର ମଠ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଏଉ ବି ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏଉ ବି ଠିକ୍, ଯାହାକି ରାମାନୁଜ ମଠ ଏବଂ ଏମାର ମଠ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ, ଚୈତନ୍ୟ, ରାମାନୁଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ଏମାର ମଠ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ନାରୀ କବି କିଏ ଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ମାଧବୀ ଦାସୀ, ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ମାଧବୀ ଦାସୀ। ମାଧବୀ ଦାସୀ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଚୈତନ୍ୟ, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଚୈତନ୍ୟ। ରାମ ବିଭା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କାବ୍ୟ ଯୁଗ, ଗୀତି ଯୁଗ, ରୀତି ଯୁଗ, ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କାବ୍ୟ ଯୁଗ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଗୋପୀନାଥ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି। ଶଶୀ ସେଣା କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ପ୍ରତାପ ରାୟ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତାପ ରାୟ। କେଉଁ କବି ଜାତିରେ ଯବନ ଥିଲେ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ? ସାଲବେଗ, ଜନବୀମ, ସାସାଉଦ୍ଦିନ ଖ୍ୱାରେସୀ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଠିକ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ସାଲବେଗ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? କବି ଧରଣୀଧର, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କବି ଧରଣୀଧର।
अंतरे कांदे मु बाहरे हसे यही मोर परिचय मरी सारी मु तेबे भी करुछि बंचिबार अभिनय। यही गीति कविताटी केउं कविंकर रचना? गुरुकृष्ण गोस्वामी, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ मिश्र, उपेन्द्र भंज। सठिक उत्तरटी हेब कोन ना ऑप्शन ए गुरुकृष्ण गोस्वामी। गीत गोविंद को किए गद्य रूप देइथिले? कवि धरणीधर, जगन्नाथ मिश्र, उपेन्द्र भंज, अर्जुन दास। सठिक उत्तर हेब कोन ना ऑप्शन बी जगन्नाथ मिश्र। पंचसखाଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ सर्वाधिक ग्रंथ किए रचना करिसेंती? बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशवंत दास। सठिक उत्तरटी हेब ऑप्शन सी अच्युतानंद दास। शुद्धा भक्तिर विकल्प कौन? रागानुग भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान भक्ति, उपरोक्त समस्त ठीक। सठिक उत्तरटी हेब रागानुग भक्ति। धन्यवाद वीडियोटी शेष पर्यंत देखि तेबे जदि कौन सी डाउट थाए निश्चिंत भाव में कमेंट रे जणातु। जार सठिक उत्तर देवाकू निश्चिंत भाव में मु चेष्टा करिबी। जय जगन्नाथ।